बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ मोहम्मद मन मोहम्मद। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश सरज़द हुई तो उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ़ ना किया तो मैं तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन हैं? बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मौला, तेरा नाम पाक है। जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने अपने सर तेरे अर्श की तरफ उठाया, वहाँ मैंने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। लिहाजा मैं जान गया कि ये ज़रूर कोई बड़ी हस्ती है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिलाया है। बस अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए आदम, वो मोहम्मद तेरी नस्ल में से आखिरी नबी हैं और उनकी उम्मत भी तेरी नस्ल की आखिरी उम्मत होगी, और अगर वो ना होते तो मैं तुझे भी पैदा न करता। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने मुजम्मल सगीर में, हैशमी ने मुजम्मल ज़वायद में, सुयूती ने जामिउल हदीस में लाया है, और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इसे उम्दतुल बयान फ़ी अज़मते सैयदे वलदे अदनान में लाया है। हदीस का नंबर है 130। रावी इस हदीस के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु हैं और आदम अलैहिस्सलाम से दुआ इस हदीस में बयान कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से एक ख़ता, एक लर्जिश हुई और फिर आपको उसके रिएक्शन अल्लाह की बारगाह से वसूल भी हुआ। याद रखें कि अल्लाह के नबी जो है वो उनसे गुनाह नहीं होते, अल्लाह का नबी मासूम होते हैं। हाँ, और हम इस लर्जिश को भूल से ताबीर करते हैं। हमें हमेशा अल्लाह के नबी, अंबिया, सहाबा के रिस्पेक्ट को अपने ख्याल में मुतय्यन रखना है, कभी बेअदबी ना हो, क्योंकि बेअदबी से इंसान रांदिए दरगाह हो जाता है, रांदिए बारगाह अल्लाह की हो जाता है। तो इस बंदगी में और उरूज और कुर्बत पाते हैं। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो आजिज़ी का पैकर है। जब इंसान से लर्जिश होती है तो इंसान जो है वो आर्जी की तरफ जाता है, फिर माफ़ की तरफ जाता है, आजिज़ी की तरफ जाता है। तो उसकी वजह से उसके अंदर ऐसा पैकर वजूद में आता है जिसे अल्लाह महबूब जानते हैं, और बंदगी उसी वक्त होती है जब वो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ हाजिर हो। आम हालात में हालात अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पैसा आ रहा है, फ्रिज भरा हुआ है, घर अच्छे हैं, सेहत अच्छी है, इस हालात में तो इंसान जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और जब रिलैक्स हो जाता है तो फिर इसी हालात में मुश्किल स्टार्ट हो जाती है, वो ट्रैप हो जाता है। अलर्ट है वो हिसाब के उसे याद रहे कि मैंने अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, फिर अपनी भूल वो याद करता है। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला किसी बंदे पे अगर रहम करना चाहता है तो उसकी खामी उसके अंदर, उसके सामने उजागर कर देता है। नदामत आ जाती है उसके अंदर, एहसास फिर पुख्ता होता है, वो विजिलेंट होता है, अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होता है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, और ये कुरान की नस है। जब हम तो फरमाया कि आदम से भूल हो गई, हमने इसमें कोई नाफरमानी का इरादा नहीं पाया। अल्लाह फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को लर्जिश के बाद दुनिया में उतार दिया गया, फिर रोते रहे, गालिबन 240 साल या 50 साल रोते रहे। फिर याद आया कि अर्श पर कोई कलमा लिखा हुआ था। वो क्या था? वो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
جب وسیلہ پیش کیا آقا علیہ السلام کا، فوراً بارگاہ عزی سے ریاکشن آیا۔ 240 سال بعد خطائے آدم کو وسیلہ مصطفیٰ سے معاف کیا گیا اور ان کی بخشش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر سوال کیا، ما محمد من محمد؟ اللہ رب العزت کیوں یہ تذکرہ چھیڑ رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ کون ہے، وسیلہ پیش کیا گیا ہے ابھی۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ میرے محبوب کا اور تذکرہ کیا جائے، آدم اور ان کی ذریت کو مقام محمد، مقام مصطفیٰ کی معرفت ہو جائے۔ وما محمد ومن محمد، یہ ایک سوالیہ اور ایک عجیب کیفیت کا انداز بھی ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ ہستی، کیا مقام ہے مصطفیٰ کی، وہ اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام مچل گئے اور کہ بات بن گئی۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ کیا شان ہے محمد کی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تو نے کہاں پر دیکھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، مولا تیرے نام پاک ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا، وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، لہٰذا میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی دونوں کے۔ اب یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ اللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، رسول اللہ وہ بھی اللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور بیچ میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر محمد۔ پھر وہی نازل فرمائی کہ اے آدم، وہ محمد تیرے نسل میں سے آخری نبی ہے، ان کی امت بھی تیری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا بھی نہ کرتا۔ گویا اللہ نے فرما دیا کہ ذریت آدم سن لو، تمہارا وجود وجود مصطفیٰ کے صدقے ہے، انہی کے صدقے سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور انہی کے صدقے سے تمہیں حیات دی گئی، اور انہی کے صدقے سے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ تمہیں وصول ہوگا، شفاعت صغریٰ تمہیں حصول ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی خطا کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے معاف کیا۔ یہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ ہم نے اپنے محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، ہر طرف یہ حلقات درود محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پھیلانا ہے، جس سے ہمارے گھروں میں، دلوں میں برکتیں نازل ہوں۔ جہاں بھی بیٹھیں آقا علیہ السلام کے درود پاک پڑھیں اور پھر اپنا کام سٹارٹ کریں، تاکہ اللہ کی مغفرت، برکت نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی کے جتنے ایام اور جتنے ساز باقی ہیں، سب نام مصطفیٰ کے ذکر میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ